各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。呀，或者首先感谢天师的南无布达呀。Ya, namo Buddhaya, salam. Semoga selalu baik-baik saja. Sang Hyang Adi Buddha sedang melantunkan ke kita tiada cekaman, rasa takut, dan ketidakpastian. Karena kita yang datang di puja bakti ini sungguh-sungguh untuk menguatkan iman. Mari bersama kita yang seiman, nyalakan kembali api pengharapan yang hampir padam. Dengan sembahyang dan doa, serta saling menegurkan. Sederhananya, keteguhan hati bisa didefinisikan sebagai kemampuan mengendalikan diri untuk sejenak meninggalkan keinginan semu demi mencapai tujuan jangka panjang yang tentunya lebih besar. Sesuai topik hari ini, ingat, jangan panas-panas tai ayam atau 3分钟热度. Lebih dalam lagi kita dengarkan dari Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢. Namo Buddhaya, sahabat terkasih, salam harmonis, damai sejahtera, dan sehat selalu. Ada senyum mewakili perasaan. Ada tawa menghapus kesedihan. Ada puja bakti mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan budi pekerti. Kemudian, ada sembahyang, doa, memberi harapan. Sang Hyang Adi Buddha atau Mingming Shangti memberi kita anugerah di siang dan malam hari selama 24 jam. Setara dengan 1440 menit hari ini. Mulailah lakukan aktivitas hingga diselesaikan. Tuntaskan. Jangan dilakukan hanya panas-panas tai ayam saja. Puja Bakti Minggu hari ini dengan topik sebuah peribahasa. Panas-panas tai ayam. Yang lebih akrab dalam bahasa Mandarinya, 3分钟热度. Maaf sebelumnya, kata tai kita mengartikan di dalam tafsiran nenek moyang atau leluhur. Bermakna sebuah keberuntungan atau hoki. Agar mendengar ceramah hari ini tidak menimbulkan suatu tafsiran kotoran yang menjijikkan. Maaf sekali lagi, saya lanjutkan. Maksud dari dibuatnya ulasan topik panas-panas tai ayam ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai nasihat atau petunjuk agar pendengar atau audiens dapat menangkap dan mengerti artinya secara benar dan lengkap. Karena seringkali nasihat yang benar ditangkap secara keliru oleh pendengar sehingga menimbulkan kesalahan pengertian yang dapat membawa dampak kurang baik. Maka dari itu pembelajaran di Puja Bakti kembali terpulang kepada masing-masing pendengar atau audiens. Seberapa jauh dapat memahami isinya sesuai kapasitas perkembangan batin masing-masing. Peribahasa panas-panas tai ayam. Ada yang tahu tidak? Bagaimana panasnya tai ayam? Maaf kalau belum, boleh dicoba pegang kapan-kapan. Panasnya tai ayam cuma sesaat. Setelah beberapa saat akan menjadi dingin. Diartikan pada awalnya sangat semangat, berapi-api, berkobar-kobar. Setelah beberapa saat, semangat itu hilang dan tidak pernah kembali. Kemauan hati yang tidak kuat melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh hanya pada awalnya saja. Di dalam ajaran leluhur agama Buddha, para dewa-dewi atau Shenpo, dikatakan kebaikan dan meta kasih yang sudah sering dilakukan tertutupi atau terlupakan karena kesalahan kecil oleh si manusia. Kira-kira sudah puluhan tahun hingga berdirinya rumah Buddha ini di sini.
Saya melihat banyak orang yang masuk sesaat dan kemudian berhenti. Kata-kata mutiaranya adalah panas-panas, tai ayam saja. Sebenarnya boleh tidak? Berhenti sampai saat itu, keimanannya pasti kosong. Jawabannya tergantung apakah keimanannya yang kosong itu diisikan kembali. Catat, ada 3 alasan tepat untuk berhenti dikarenakan imannya kosong. 1. Maha tahu, lebih pintar dari Buddha. 无所不知，自作聪明。 Jika Anda sudah tidak menginginkan lebih banyak kebaikan, kebahagiaan, dan damai, namun Anda memiliki banyak waktu, Anda yakin memiliki peluang rezeki dan rasa kepemilikan terhadap kehidupan Anda, silakan. Yang kedua, keimanan. Sinyang, jika Anda sudah sepenuhnya puas dengan kehidupan Anda, seperti apa adanya saat ini. Masalahnya, apakah keluarga Anda mengikuti jejak langkah Anda? Maukah mereka beriman lagi terhadap kepercayaannya, Buddha, atau sebaliknya? Apakah di lingkungan Anda sepaham dengan Anda? Yang ketiga, meyakinkan rejeki datang sendiri. 相信好运会自动来. Jika Anda tidak bersedia melakukan kerja yang dibutuhkannya, Anda tidak mau melakukan apa-apa. Tapi kedudukan Anda mau. Berangan-angan sudah jadi dewa-dewi atau Shenpo. Apakah 3 alasan ini dijalankan jika iman Anda sudah kosong? Tidak mau mengikuti langkah-langkah sederhana yang kami lakukan itu juga pilihan Anda. Banyak sekali kisah-kisah pilu seorang agen yang bersedia bekerja dengan berkeyakinan tinggi. Namun sayangnya hanya untuk beberapa saat saja dan kemudian mengalami kekecewaan, gangguan, kebingungan atau pertentangan, bahkan konflik kecil. Mereka memutuskan untuk menyerah sebab mereka tidak ada apa-apa, gagal alias tidak berhasil. Para sahabat, untuk mendapatkan hasil memiliki kebaikan, meta, Anda membutuhkan waktu meskipun tidak menyadarinya. Bisa jadi Anda berada di ambang titik penerobosan yang terhebat, terbesar yang pernah Anda capai. Seandainya jika Anda tidak berhenti. Itulah sebabnya Sang Hyang Adi Buddha atau Ming Ming Shangti selalu menuntun kita pada jalannya. Terus melangkah, bangkit lagi, perbaharui lagi cara pola pikir, tabiat Anda. Tentunya untuk kebaikan Anda sendiri dan orang lain. Terus perbesar lingkaran Anda, sahabat-sahabat Anda. Berkumpul puja bakti di rumah Buddha ini. Ceritakan manfaatnya kepada banyak orang. Hadir di satu wadah ini, pertemuan lagi. Kita lihat apa yang akan terjadi. Baca lagi satu buku Tripitaka untuk meningkatkan keterampilan rasa percaya diri Anda, iman Anda. Temukan impian Anda dan ingat kembali mengapa Anda dahulu mau memulai sembahyang puja bakti di sini. Satu kesimpulan saja, saat Anda tidak bersamanya, apakah memang benar-benar ada sesuatu yang lebih baik, lebih luar biasa di luar sana dibandingkan di sini?
Yakinkah Anda bahwa hasilnya menghampiri Anda? Nah, bila di tangan Anda ada segenggam benih, taburlah, tanamlah. Dengan perawatan, pasti ada yang tumbuh. Jauh lebih fatal jika benih itu tetap Anda genggam di tangan. Setelah kita tanam, bertahanlah sampai matahari bersinar. Saatnya tiba, bersiaplah memulai panen. Bersandarlah pada ajarannya yang benar, sabda syair-syairnya. Sang Guru Agung Siddhartha Gautama menuntun kita selalu di dalam keimanan yang luar biasa ini. Sekali lagi, jangan dilakukan dengan panas-panas tai ayam. Hidup itu serba sebentar. Sebentar senang, sebentar sedih, sebentar marah, sebentar ketawa, sebentar kecewa, sebentar bahagia, dan sebentar berprasangka-prasangka orang. Kita berselancar di ambisi sendiri, tapi meta dan karuna Buddha tidak pernah sebentar, selalu baru tiap hari, selalu menyala dan memberi kita terang. Sebelum saya tutup, seperti biasa, saya bacakan quotes, kutipan dari Master Sun. What is coming is better than what is gone. Good things can happen when you least expect it. Apa yang sedang datang lebih bagus dari apa yang telah berlalu. Hal baik cenderung terjadi di saat yang tidak terduga. By Master Sun. Syahdu, saya Sinta. Saya kembalikan kepada moderator, dipersilahkan. 谢谢. Ya, setelah tadi mendengar, di sini saya berkata, mendengarkan dengan benar berarti bahwa pikiran harus terpusat dan terarah dengan mantap. Pikiran yang kokoh, tenang. Ini adalah jalan untuk memahami segala sesuatu dari hati. Yang dimaksud, kerjakanlah tugas Anda sampai tuntas. Jangan panas-panas tai ayam, 3分钟热度. Hingga dapat hasil yang dikerjakan serta pemahaman menyeluruh atas ikhtiar Anda. Mari kita melanjuti pemahaman topik hari ini dan mendengarkan kisah Bruce Lee dan Miyamoto Musashi oleh Bu Guru Hong. Dipersilakan. 谢谢，大家好。 Ya, semuanya apa kabar? 好，今天呢，我们就是要来就是介绍这个传说中的两个很出名的一个就是李小龙，一个就是日本的宫本武藏。 Ya, sekarang kita akan membahas dua tokoh yang begitu terkenal. Yang pertama yaitu Li Xiaolong atau Bruce Lee. Yang kedua yaitu dari Jepang, Miyamoto Musashi. 李小龙出生1940年11月27日，美国加州旧金山华人医院。归空，他过世是1973年7月20日，在九龙，32岁归空。 Ya, jadi Li Xiaolong Bruce Lee ini lahir di Amerika ya. Tepatnya pada tanggal 27 bulan November tahun 1940 di San Francisco, California. Lalu ia meninggalnya di Hong Kong, di distrik Kowloon Tong atau Jiolongtang pada tahun 20 Juli 1973 di usia yang masih sangat muda, yaitu usia 32 tahun. 宫本武藏出生1584年，在波摩国，过世1645年6月13日，享年61岁。他在肥后国
去世。 Ya, lalu untuk tokoh yang kedua yaitu dari Jepang, yaitu Gongben Wuchang atau Miyamoto Musashi. Dia lahir pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1584 di Provinsi Harima. Lalu meninggalnya di tanggal 13 Juni tahun 1645 pada usia ke-61 di Provinsi Higo, Jepang. 那我们就是说实话啦，如果我们一项的任务已经被耽误了，那一定会发生问题呀。因为工作一直不断的追着我们要完成，所以来听哦，来听我们用这个李小龙的一句话。 Ya. Memang suatu tugas jika ditunda-tunda hampir pasti mengundang masalah. Sebab pekerjaan itu terus mengejar kita untuk diselesaikan. Simak, ini saya kutip sebuah pepatah dari Bruce Lee. 那他怎么说呢？他说李小龙说：“我从来不害怕面对拥有1000个踢法的人，但我害怕的是拥有一种踢法的人，他不断的练习1000次以上的人。” Ya, perkataan dari Bruce Lee ya. Saya tidak pernah takut menghadapi seseorang yang memiliki 1000 jurus tendangan. Tetapi yang saya takuti adalah seseorang dengan 1 jurus tendangan yang dilatih sebanyak 1000 kali terus-menerus. 那李小龙呢？他说这句话就是在描述他劝我们呐，就是不要把注意力，就是要把劝我们就是要注意力集中在一件必须完成的工作上面，直到完成它为止。不要刚开始非常的热情，结果到最后就消失了，也没有继续下去。这个就是我们所说的3分钟热度。 Ya, makna dari pepatah Bruce Lee tadi menasihati kita jangan tidak fokus pada satu tugas yang harus dikerjakan sampai akhir, sampai tuntas. Saat mulainya sangat semangat, penuh bergairah, lalu hilang dan tidak diteruskan. Jadi inilah yang kita namakan dengan panas-panas tai ayam atau 3分钟热度。所以我们可以改进，也可以透过学习，当然也可以实现更好的改变。 Ya, mari kita perbaiki dengan mau belajar, tentunya perubahan ke yang baik itu bisa terwujud. 那重点就是我们要跟大家讲一下就是这个刚才上面这个就是李小龙他鼓励我们的。那现在重点就是我们要来讲一个就是日本这个武术家宫本武藏的励志故事，鼓励我们的故事。 Ya, baru saja kita telah membahas yaitu perkataan dari Bruce Lee. Dan sekarang fokus saya ceritakan sebuah kisah inspirasi dari seorang pesilat Jepang, yaitu Gongben Wuchang, yang namanya Miyamoto Musashi dari Jepang. 这个宫本武藏呢，他很有名哦，他是全世界的人都认识他因为他的武术技术还有他的哲学深度都非常有教育性，所以他写了很多书，他在网络上面也很多，他的著作，他写过的书。它里面呢，就是如果你做某一件事情，当你决定要做的时候，执行这个任务，那你就是要勤奋、彻底的去做，不要让琐碎的事情轻易的干扰你。 Beliau sangat tersohor, dikenal sampai mendunia, mengglobal. Dikarenakan teknik seni bela diri yang tak tertandingi, serta ajaran filosofinya yang mendalam. Beliau menulis di bukunya, fokus. Jika Anda melakukan sesuatu atau ketika Anda memutuskan sesuatu tugas untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan tekun, dengan seksama. Jangan mudah hal-hal sepele mengganggu Anda. 那重点
就是你努力的过程当中要保持一致。所以宫本武藏就认为，在任何不管你是哪一个领域能够取得成功的秘诀，就是要专注，并保持这个清晰的头脑，没有任何的内部问题。Fokus, konsistenlah dalam semua ikhtiar Anda itu. Miyamoto Musashi yakin bahwa kunci rahasia mencapai keberhasilan di bidang apapun yaitu kuatkan fokus dan pertahankan pikiran yang jernih, bebas dari persoalan atau gangguan konflik internal. 当问题堆积了很多，那我们要把它推开，这样子它就不会引起我们的注意呀。这个可能很难呐，要做到很难。但是就是要保持专注。Ya, bila masalah yang menumpuk, singkirkan jauh-jauh agar tidak memperoleh perhatian kita. Bisa jadi sukar untuk mengimplementasikannya, namun tetap fokus. 那这个宫本武藏呢，他的哲学他就有教我们这个7种方法，如下。Ya, inilah 7 cara dari filosofi Miyamoto Musashi. Simak sebagai berikut. 第一个就是找回你真正的热忱，找到它。Ya, yang pertama, cari hasrat sejati Anda, temukan. 那这个宫本武藏呢，他就说他说要做一个很好的骑士就是要掌握一个问题，要成为这个问题的主人。成为真正的大师不容易，必须要自然而完美的达到这一点。找到并专注于一件事情是很重要的。Beliau mengatakan jalan seorang satria adalah menguasai satu persoalan dan menjadi master dari persoalan tersebut. Menjadi master sejati tidaklah gampang, tidaklah mudah. Hingga titik mana yang harus dicapai secara alami dan sempurna. Perlu ditekankan untuk menemukan dan memusatkan perhatian pada satu hal. 所以做什么事情很重要一点就是不要分心，要将注意力分散在不同的事情上面，直到你能够掌握为止。然而，同时这些混合很多东西会导致你缺乏进步和平庸。Ya, fokus jangan terpecahkan, membagi perhatian ke berbagai hal hingga mencapai penguasaan. Sedangkan mencampur aduk banyak hal sekaligus akan memperoleh kurangnya kemajuan atau biasa-biasa saja. 第二件事情就是远离短暂的享乐。Lalu poin yang kedua, jauhi kesenangan jangka pendek. 他说，如果你做一件事情只是为了好玩，那它不会带来更大的成就。所以我们要很明白快乐不只是持续的满足而已，它会让我们沉迷在其中，就没有什么都没有了。Ya, beliau mengatakan jika melakukan sesuatu hanya karena kesenangan belaka, gagal mengarahkan dari pencapaian yang lebih besar. Kita paham betul, kesenangan lebih membuat pemuasan terus-menerus. Kita kecanduan dan nihil. 那令人不安的人会获得成功所以这个在这个时代，在这个现代的时代各种享乐的时刻就等着来轰炸我们所以我们要优先考虑必须要控制我们长期的愿望跟实现。 Mengganggu individu memperoleh kesuksesan. Pada zaman modern ini berbagai kesenangan terus-menerus siap membombardir kita. Prioritaskan dan kendalikan pada pencapaian aspirasi long term kita. 第三件事情就是不要3分钟的热度。 Ya, yang ketiga, jangan panas-panas tai ayam.
做一件事情就是要全神贯注，全心投入，这样子不会浪费时间、浪费精力，这样会导致无法实现目标。所以这个宫本武藏坚持决心的原则，这个就是日本人日本武术的概念，这是他们的原则。所以指的是要放松、平静、不分心，要保持专注的意志或注意力。Ya, lakukan sesuatu penuh konsentrasi, berdedikasi penuh agar tidak memboroskan energi dan waktu. Ini mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Miyamoto Musashi berpegang pada prinsip zanshin atau jueshin. Ini adalah konsep atau prinsip bela diri dari Jepang yang mengacu pada kesadaran atau perhatian yang santai, tenang, tidak gopo, tapi tetap fokus. 决心的概念它是一个工具，可是在我们的生活各方面，它是一把钥匙。所以我们要保持这个警觉，保持冷静，集中思想和注意力，准备好适应可能出现的状况问题。Ya, konsep zanshin ini, jueshin, adalah sebagai instrumen kunci pada semua aspek kehidupan. Waspada, tetap tenang, pusatkan pikiran dan perhatian, serta bersiap untuk beradaptasi dengan segala situasi yang mungkin muncul. 那第四点就是抛开仇恨和抱怨。 Ya, lalu poin yang keempat, buang kebencian dan keluhan. 他提醒我们呢，就是说仇恨跟抱怨是就是不好啦，因为它会消极我们的情绪，会让我们的情绪变得不稳定呐，所以透过不同的选择，你会创造不同的成功。所以仇恨往往会在我们的脑海里面重复的让我们陷入这个困境。所以我们要把这个负面的思想要把它改过，不要持续有这个负面的思想。 Beliau mengingatkan kepada kita kebencian dan keluhan tidak pantas hinggap di diri kita maupun juga orang lain. Ubahlah emosi negatif menjadi positif. Dengan pilihan berbeda pun akan tercipta hal yang memungkinkan. Ada kebencian cenderung mengulangi situasi tersebut di pikiran kita yang dapat menjebak. Emosi negatif disertai pikiran negatif yang tidak kunjung berhenti. 所以我们会很难继续前进所以我们要找到解决的方案，扰乱注意力和他人的正向互动。不好的偏见，我们要把它随之而来，就是不好的偏见，我们要把它去除。 Ya, kita sukar bergerak maju dan menemukan resolusi, mengganggu konsentrasi dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Prasangka-prasangka buruk yang datang. 第五就是不要后悔。 Ya, poin kelima, jangan menyesali apapun. 这个宫本武藏他最著名的一个故事，就是他曾经跟一个禅宗的女僧，应该是我们现代人叫师父，叫卓安中峰会面。那他去跟他会面的时候呢，他就请这个大师指导要怎么样人生才不会留下遗憾。结果呢，这个禅师呢就跟这个宫本建议啊，很简单呐，如果你能够摆脱这个遗憾，你想摆脱这个遗憾，那就学会为自己所做的一些事情负责任承担这个就是一种艺术。
永远不要以多种理由责怪他人。Satu kisah Miyamoto Musashi yang paling terkenal yaitu melibatkan pertemuannya dengan seorang biksu Zen, Takuan Soho. Beliau pergi ke Takuan mencari petunjuk bagaimana menjalani hidup tanpa penyesalan. Menurut dari cerita, nasihat biksu Zen Takuan Soho sederhana namun mendalam. Jika Anda ingin bebas dari penyesalan, pelajarilah seni menerima tanggung jawab atas semua yang Anda perbuat. Jangan pernah menyalahkan orang lain dengan segudang alasan. 如果你确实犯了过错，那请承认并从中学习。那这样子，你就一直向前走，就不会再后悔了。 Ya, jika memang Anda berbuat kesalahan, akuilah dan belajar dari itu. Dengan demikian, Anda selalu bergerak maju, tidak lagi melihat ke belakang dengan penyesalan. 第六就是不要被欲望控制了。 Ya, lalu poin yang keenam, jangan dikendalikan oleh nafsu. 因为欲望它总是会引导你面对将来的诱惑啊，就是欲望会诱惑你呀，所以不要让自己被这些诱惑超越你的愿望了。你可能会做出你就是要做出一些理性的决定，也可能做出一些被欲望驱除而失败的决定。这就是造成这个逻辑和情绪相互冲突的深刻困境。 Nafsu senantiasa hendak membimbing Anda pada godaan yang datang. Jangan biarkan dirimu dituntun hingga melebihi keinginan. Mungkin ada keputusan Anda yang masuk akal secara rasional dan keputusan yang didorong oleh keinginan itu terpecah berai. Hal ini menjadikan dilema yang mendalam di mana logika dan emosi bertentangan satu sama lainnya. 所以欲望不该分散我们的注意力所以应该让我们专注于我们的目标我们的欲望和目标之间平衡会在我们的生活中创造令人满意的遭遇。 Keinginan semestinya tidak mengganggu kita, melainkan membuat kita tetap berpusat pada tujuan kita. Keseimbangan antara keinginan dan tujuan kita menciptakan pertemuan yang memuaskan di kehidupan kita. 那第七就是接受人生现实的生活。 Poin yang ketujuh, terima hidup apa adanya, bersahaja. 这个宫本武藏就建议我们在追求这个荣耀的过程当中我们必须要准备好面对考验我们的决定挑战。那生活没有像你想的那么容易道路是曲折的充满的曲折，所以你必须要经历。 Ya, Miyamoto Musashi menganjurkan dalam mengejar kemuliaan, seseorang harus siap menghadapi tantangan yang akan menguji tekad kita. Hidup tidaklah semudah yang dipikirkan. Jalan berliku-liku penuh dengan kelokan-kelokan yang harus dilalui. 有时很安静，有时很忙碌并不是像你想象的那么顺利就像我们在做这个橡皮体一样有时也会有滂沱。 Ya, kadang sepi, terkadang ramai, tidaklah semulus yang bisa dipikirkan. Seperti ketika kita menaiki perahu karet, terkadang menemukan deras. 所以波浪，你可能会发现这个平静的水面呼吸新鲜的空气欣赏这个美丽的风景动物的声音就像歌曲一样。那困难是出现和成功它隐藏的机会。 Ya, terkadang menemukan deras ombak. Anda mungkin menemukan air yang tenang, udara yang segar, sambil menikmati pemandangan yang indah. Suara-suara binatang bagaikan nyanyian. Kesulitan itu adalah peluang tersembunyi untuk timbul dan sukses.
所以我们要认真来关注这个宫本无常这7个哲学。好，我们关注了以后，认真关注了以后，我们要诚实的公开，事实证明，我们有好的时光，但可惜我们就是培养坏的习惯。Ya, setelah diperhatikan ya 7 poin filosofi dari Miyamoto Musashi tadi secara teliti, terbuka kejujuran dari kita. Ternyata kita memiliki suatu kebiasaan yang kurang baik dalam mengoptimalkan waktu. 所以说实话啦，这是我们拖延的习惯，所以推迟工作会更好，是吗？其实我们想一想啊，如果计算不正确，一定会出问题。 Ya, jujur sajalah, itu adalah kebiasaan kita menunda. Menunda pekerjaan itu lebih baik. Apakah betul? Padahal bila dicermati, pasti mengundang masalah bila tidak diperhitungkan dengan benar. 那原因当然有很多，可是我们要记住一点，就是时间呢，它会流失的。所以当我们都有一些事情要做的时候，如果我们推脱，那其他的工作就会随之而来啊。那最后就作业就会工作就越堆越多，越堆越多，堆积如山了。 Ya, banyak sekali penyebabnya. Pertama, di setiap perjalanan waktu tentunya sudah ada yang harus dikerjakan. Andai saja kata ditunda, maka pekerjaan lain dipastikan akan menyusul. Akhirnya tumpukan tugas itu meninggi menjadi bertumpuk-tumpuk. 好，所以哇，当我们看到它的时候，我们不再愿意开始工作了。我们内心的意志不够坚强了。 只能在一开始就真正的去做某件事情，就像这个热鸡粪一样。Wah, ketika itu kita melihatnya, timbul rasa enggan untuk mulai mengerjakannya kembali. Kemauan hati yang tidak kuat melakukan sesuatu yang sungguh hanya pada awalnya saja. Panas-panas tai ayam. 那我们叙述就到这个地方结束了。 Ya, sekian dari apa yang kita bisa bahas. 那我们现在就是进入到这个交代就是这个是吕法力主来跟我们2007年6月24号来开沙来结缘的。 Ya, sekarang kita memasuki ke bagian pesan, yaitu pesan kali ini kita kutip dari wejangan ya dari Rifalicu ya pada tahun 2007 tanggal 24 bulan Juni. 好，那这个弥勒笑开天下愁，学道法喜乐欢歌。 Tawa Buddha Maitreya menghilangkan kekesalan di dunia. Belajar Dharma kebenaran membuat hati gembira dan bahagia. 心悟自理气自华，修真念性涵养德。 Hati mengerti sopan santun. Hawa baik akan berkembang. Membina yang sejati, melatih sifat dan memupuk kebajikan. 己所不欲勿施人，真人复显断因果。 Diri sendiri yang tidak sukai janganlah diberikan pada orang lain. Bangkitkan ulas asih yang asli untuk memutuskan hukum karma. 摇起法舟待人我，真登彼岸招生阁。 Menjalankan kapal bahtera, membawa diri sendiri dan orang lain, mencapai tujuan, selamat menghadap Tuhan di istananya. 所以我们不要忘了礼法力主的交代哦。 Ya, jadi kita selalu ingat ya, jangan pernah dilupakan, yaitu pesan wejangan dari Rifalicu untuk kita semua. 那我们现在进入到这个自学省思。 Ya, sekarang kita memasuki ke bagian 自学省思 renungan untuk belajar sendiri. 那自学省思呢，我们也跟各位家人就是列了3个大纲。 Ya, kita simpulkan menjadi 3
buah pertanyaan. 第一个大纲就是你如何评价你目前的信仰状况。 Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda menilai kondisi keimanan di diri Anda saat ini? 第二，依你的看法，一开始很热，火正很热的时候在燃烧的这个迹象，在你的生命中，火是开始消失了或减灭了吗？ Ya, lalu pertanyaan kedua, menurut Anda, awalnya berkobar-kobar, pertanda api semangat menyala. Apakah tanda api mulai meredup di hidup Anda? 第三，就是你对这个热机使3分的热度，这句的俗语，你有什么承诺？承诺是什么？在佛教的教义当中，有很多的仙佛啊，就说啊，人们拥有很多的善行跟慈悲，可是就是因为人们的小错误，有这个小错误所掩盖了，所以遗忘了这个，放弃了信仰。你放弃了信仰，能再恢复吗？ Ya, lalu pertanyaan ketiga, apa komitmen Anda dengan peribahasa panas-panas naik ayam, 3分钟热度? Di dalam ajaran leluhur pada agama Buddha, para dewa-dewi, Shenfo, dikatakan, kebaikan dan meta kasih karuna yang sudah sering dilakukan tertutupi, terlupakan karena kesalahan kecil oleh si manusia. Mungkinkah iman yang telah kosong dapat diisi kembali? 那我们自学审思就到这个地方，今天的研习都到这个地方哦。那我们要进入到这个神圣的祈祷，我们要端身真意让我们祈祷每一件事情都能够心想事成。 Ya, topik kita sampai di sini dan juga renungan yang baru saja kita bahas sampai di sini. Sekarang kita akan memasuki ke doa bersama. Sebelum itu kita persiapkan pikiran kita, hati kita supaya apa yang kita doakan dapat terkabul dan juga kita berdoa dengan maksimal. Ya, dalam hitungan ketiga kita bacakan doa ini bersama-sama setelah saya mulai beberapa patah kata. Buddha, api-api dinyalakan. Api-api dinyalakan. Api baru yang Engkau curahkan bagi setiap kami. Kita sempurnakan untuk nyala kembali. Api yang panas dan terang mengobarkan kembali dalam setiap aspek hidup kami. Kami percaya apimu menjadikan pelayanan dan kehidupan kami menjadi berkat, serta tidak boleh redup, apalagi padam. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Buddha释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的阿弥陀佛. Ya, sekarang kita memasuki ke sesi baca sabda syair kearifan. Ya, yang kali ini kita ambil dari Sutta Nipata yang ke-329. Sebelum kita membacakannya bersama-sama, mari kita mendengarkan ya versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh penglose kita. Dipersilakan. 我们来学习智慧诗尼巴达经329。好的言语本质是理解，
学习和理解的本质是专注。鲁莽之人的智慧和知识不会进步。Ya, sekarang kita bacakan versi Indonesianya bersama-sama dari Sutanipata 329. 1, 2, 3. Intisari dari kata-kata yang diucapkan dengan baik adalah pemahaman. Intisari dari belajar dan memahami adalah konsentrasi. Kebijaksanaan dan pengetahuan orang yang sembrono tidak akan bertambah maju. 那我们今天的课程就到此结束。 Ya, maka puja bakti kita sampai di titik ini. 好，祝福各位家人平安健康。 Mendoakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. 好，事事顺心如意。 Ya, semuanya lancar, diberi kelancaran. 好，以上。 Iya.